Bye. I'm gonna play. So, any other one? Wow. This is my grow garden. Ay, ako lang ingon. Mag-go. Magkuha rin na ito. Hulo! May mushroom. Pwede ko pala. Ay, dito. Dito. Pwede bang kupaan? Ayan, kabuo. Ay, ganina lang ko'y mushroom. Boo! Man, ay, dagkan kay bone blossom diri ah. No, dagkan pa dyan kay mutations. No, ya. No. Sometimes when I'm feeling sad, I will join my private server, set winter terrain, and set to the core of the map. I'm so sad. Ching. Ang maganin dinosaur mo? No. Dua ka ba kang dinosaur? Ninipa-crack ko mo yung nakasito. Ano yun? But I hope it's a T-Rex. Ayan. Ako parang down mo pang kamoton. Pinay sa katong SRT. Ha? Hindi, mas better they give na yung down. Mas may magkuhan lang down magkuhan. Ito man. Normal. Normal kaysa mag-down ka o baka pwede naman siya imayin. Kontra Mio. Kuhan. Nanay mo kan dili ito. Daw nanamusap ko. Si Kuya na daw na dito. Kuyog siya. Is this a mushroom? Hey. Bro. In 3 minutes, I'm gonna run a new admin. Ooh, okay, put it. Sounds exciting. (51 minutes and 60 seconds. Wala ka sa demoson na sa Jar Jar pang. Ouch. Again.
Kindergarten. Philippines. Look. Ang Pilipinas naman. I'm releasing a new CD tonight. Pa. Pa. Okay. Wala. Wala. Si. Wala yung mga records. Ito na. Naku, Tracy yun. Dog Fruit Cosmetic. Kaya Duck Fruit. Look. Ria. Si babae. Saman. Bilang sa... Andrea. Ha? Sunny. Pag summer update man, no? Hindi ka nakita. Buko ka palit. Full 40. Left of it. There was support. I think they didn't load. Invisible bullet. The best. Okay. Ayok, ubo mo. Yo, uy, kahilas at sa kong anak, uy. Usa mo dahil kong utong. Ubos ako nga ang ba. Uy, sa ulo sa ko nag-ubo nung. Sino mo dahil kong nag-ubo. Bala na sa ulo, basta matagdan. Naong biya ni mo. Steady ko yung timan maya, masakit ko ha. Di na ba yun nung lingi na ko kasi gan mag-cellphone. Sumunin, PC man to. Okay. I should wake up my wife Mana na? if we broke up. Babay na sa mong vlog. 10 minutes na.